आज हूँ कौन 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 आज हूँ केदार व्रत आमर हूँ से माँ एवं पिठा स्टार्ट कर एटा गोटे कौन गुड़ पाग कर आईटा गोटे कौन चीनी पाग कले आ जंतनी कर देकी थोई देइछंती जंतनी गरम अच्छी माँ भी फूल लगे मत भी फूल लगे देखु मु भी फूल लगे देछि माँ एटा पाग कर देखु केमती पागटा देखा देखंतु आ शिखंतु हेनी पाग जेहेतु पानी रे मिसीगला से हेनी पाग घंटा घंटी चलची चीनी पाग होची एटा गुड़ पाग होची आउटे चीनी पड़ना से चाउल चूना थुआई चूना पकाई हो चाउल चूना रे पिठा हेनी एपर्यंत गुड़ पाग पानी टे अधिक होगला से हेनी सेटा बेले गोटे ड्रप ड्रप टाइप रो पड़ो आ सब पानी फाणी रखाई कि सब पिठा पिठा पना हम प्रिपेरेसन चलती एबेटू प्रिपेरेसन कले संध्या बेले पूजा हम ए देखुं धरी हो जेहेतु हो गला ना माँ आउ टिके हम हेनी आउ टिके हम धरी हो गुला कर गला एबे ओल्हा हम एपटे चीनी पाग चलची पागरे चूना ढोला माँ एटा कौन हम माँ को पिठा गुड़ आरसा हो से माँ चूना पकाउछंती एति पानी रे से दीटा चूना पकेले दीटा टिया चूना गुड़ आरसा करेंगे देखुं भाव में घंटा गुड़ आरसा हम आउ टिके चूना पड़ला पानिया पानिया बोधे हो जाऊला गुड़ आरसा टिके अधिका चूना पकई चलती पानिया पानिया टिके कंसिस्टेंसी आसिले बंद करदे एबे कंसिस्टेंसी आसीगला आउ पड़ो चूना आउ टिके पड़ो गला आसगला कंसिस्टेंसी देखो मु पिठा गढ़ुली से वीडियो कर पारिनी एटा माँ करुछंती ए जो गुड़ आरिसा जोटा आमर पाग होइथिला सेटा करुछंती एबे माँ एबे संगे संगे छाणी पकेबे गुड़ आरसा होची गुड़ पाग जो होइथिला
ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ମା କରୁଛନ୍ତି ହାତରେ। ବହୁତ ବେଶୀ ପକେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ମା, ଆଉ ଟିକେ ଚକଟୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା କନ୍ଦମୂଳ ବସିଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଛେନା ପିଠା ହବ, ଜନ୍ତା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି। ସେପଟେ ଚାଉଳ ଚୁନା, ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆ ଇଏ ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି, ପୁର ଦିଆ ହେଇକି ହବ ପିଠା। ଏଠି ମା ଗୁଡ଼ ଆରିସା କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜରିରେ କରାହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଫୁଲୁଛି। ଫୁଲିଲା ଆରିସା ପିଠା। ମୋ ଆଈର ବହୁତ ପ୍ରିୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଈ ପଳେଇଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଚିନି ଆରିସା ହେଇଛି, ସେଇଟା ଗୁଡ଼ ଆରିସା ହେଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା ନଡ଼ିଆ ପୁର ଦିଆ କାକେରା, ପୁର ଦିଆ କାକେରା ହେଇଛି, ଆରିସା ପିଠା ହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୁଡ଼ ଆରିସା, ମା ବାହାର କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାର ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ରେଡ୍ କଲର୍ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଟିକେ ଚିନି ଆରିସା ବୋଲି ଟିକେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ହେଇଛି। এটা বন্ধ କରାହେଇଯିବ, ସିଝିଗଲାଣି। ହେଇଗଲା ଗୁଡ଼ ଆରିସା ଦୁଇଟା। ଏମିତି ସବୁ ପିଠା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଭୋଗ ଦିଆହେବ। ପୂଜା ହେଲା, କେଦାର ବ୍ରତ ବହି ବୋଲା ହେଲା, ପୂଜା ହେଲା, ସବୁ ପିଠା ପାଣି ଛଡ଼ା ହେଲା। ଏବେ ପୂଜା ସରିଲା। ଏବେ ଜହ୍ନକୁ ବନ୍ଦେଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।